Awakara katuhusu, tuin imini Hanoi, Saida maka chemistry. What is chemistry? Just give me a simple definition, should be fine. Diva, what do you think is chemistry? Saida maka kimika. Reaction. Okay, reactions. What about you, Anivu? What is chemistry in your mind? When you heard the word chemistry, what comes to mind? Sinabi estuda ko na ba ligação ou moléculas. Okay, okay, bonding and molecules, right? Science is study about bondings and molecules. Okay, and then what about you, Amelia? What about you, Amelia? What is chemistry? Yes. What is chemistry? A science transformation that under. Okay, so basically, It's chemistry. all Okay. biochemistry. Okay. Biochemistry, physical, quantum, nuclear. Apa yung Google hela karing mo lewat nila ya? No, sir. Ami listening to us. Okay, good. So yes, correct. Chemistry is a science that it's a basic fundamental science. So let's start with the definition of introduction to chemistry. Okay, so every day in your life, itanya moris loro nene ita moris ho buat sa ida na makita observa everything that you see every day in your life has a chemistry into it. Okay, so for example, you have flowers, you have medicines or drugs, food, even electronics like the internet and all of these things. These are all made up of elemental chemical elements. Okay, all of these things that you see are made out of chemical elements. Shema, can you please mute on your microphone? Shema, ajuda mute your microphone like Imelda. Okay. Ako rin se harega lain la sila karihan niyo be neto. Okay. Mi harihan niyo PowerPoint ngala. Yes, sir. Okay. So agora imi harihan iha Evelina, there is a girl that studies chemistry. Ya feto ina na be imi harihan imagine niya estuda la química. Me be iha niya mesa lete nene imi harihan sa ya na ba ya café, los gala. Café ne hala husi compound química de polarang caffeine, por ejemplo. Ya na ba imi haremos, ya na ba ni iha chips, ya na ba to iha be. Ya na ba ni iha chips nya lara ne iha mos masing or salt. NaCl, that's also chemistry. Por exemplo, ya na vamos iha B de larang na ba. Berarti B, por exemplo, H2O, that's chemistry. Okay? You also see oranges. Imi hari sabraka na ba? Sabraka ne contain vitamin C. Vitamin C, that's also a chemical compound, right? You also see imi already usa lapis. Lapis ni metang ida biasa hakere chloride. That's graphite, it's carbon. Okay, o da rumah imi telephone ne halo husi lithium cobalt oxide. Ini bateria ne halo husi lithium cobalt oxide, for example. So basically the goal, the objective of this is, I want to tell you that chemistry, everybody experience chemistry in their everyday life one way or another. Okay, emang hoto experiência química e esse é moris lorong, one way or another. Okay, so the formal, so the formal definition of chemistry is, so what is chemistry? Okay, so ida maka chemistry. So based on the definition, chemistry is a branch of science that study about matter
and the changes that it undergoes. Okay, idane teitung karik di ane sane. Química é ciência e estuda conaba matéria. No mudança se nebe matéria ne enfrenta. Agora, para o kuliah nessa ne, tu ini hanoi matéria ne saida. What is matter? Anybody knows what is matter? Matter ne saida. Sa matter. What is matter? Sa matter. Diva, what is matter? Amelia, Neville, Elizabeth, Jen. Sasan sa organic करे Matter ne sasan, okay. Matter ne sasan. Buat tu nebe ocupa espaço ita ne sasan. Imnia B, imnia pasta, imnia. Ita emanemos materira, ah? Ita emanemos materira. Fato, caifuna, careta, motor, televisão, telefone, bateria. Pokoknya buat saída nebe imi haref. Buat saída mak ocupa espaço ne matéria ida, ya. Bahita kuliah buat saída mak ocupa espaço ne matéria ne kan definição ne nebe luan tebes, galera. Saída mak ocupa espaço. Por exemplo, imi a kelas larang ainda. Por exemplo, imi a kelas larang. Masalah? Imi espaço ne mak kelas larang ne, kelas ni be volume ne imi espaço. Saída mak ocupa espaço a kelas larang ne. Ema cadeira, mesa, papan tulis, buat tu ne be ihabe. Kelas larang ne ini matéria hotu. Agora imi hare fale ba iha conceito universo linear kata bot liutam bot hotu ne be, por exemplo, se tare quando fale ba iha be. Sabe? Mundo, galera. Itani be espaço ne mundo. Ne be bot hotu ne be qual a parte espaço terra, planeta terra ne ita considera matéria mos. Se tare fale bot liutam ba iha universo inclui planeta ser hotu nemos ocupa espaço e universo ida. Sira nemos matéria hotu. No. Ciência química ne maka ciência ida nebe estuda matéria serane ou sama ka matéria serane e mudança. Ok? Ida nema ciência química. No, ciência química nemos ema bolo narang is the central science. Ciência central. Kata ciência química ne ciência nebe central los. Mas ita kuliah quando estuda matéria, galera, nebe, por exemplo, ou estuda medicina, cari, e temos de ciência, temos de que ter química, tamba saída, tamba. Por exemplo, o estuda medicina, galera, o cara tem, oi, tamba saída, maka, ema ida ne, por exemplo, ising manas, ou por exemplo, tamba saída, maka, ema ida ne, iha, saída, iha moras cancro, por exemplo, saída ma afeta ne, tamba saída maka vírus era nessa COVID ne moço. O isa maka vírus era ne halo interação ho itania fisiologia humana, né kan? Otu hare otu estuda no compreende interação sira nessa ne o tem que estuda ita emane ne nia be ising ne halo husi elemento que será molécula química saída no be vírus ne halo husi química saída, não sama cenário de halo interação, por exemplo, a bioquímica, por exemplo, paleontologia, a física, astronomia, meteorologia, eletrônica, e minha telefone, se nós itu química é lara, masalah engenharia, ecologia, agricultura, no sei tá, ok? Neve definição para chemistry ne mana? Chemistry is a branch of science that study about matter and the changes that it undergoes, and chemistry is ema biasa for thermochemistry as the central science, ok? Tamania maka ciência nebe central no fundamento ba iha curso será programa do estudo social. Ok? Agora vai cara curso. O heng italiano será terá? Chemistry is the science that study about será? Matter. Matter, ok? Kata ciência ainda nebe estuda conaba matter, estuda conaba matéria. Então, matéria não é uma saída. Não insama kita bela classifica matéria. Itu tem que compreender. Matéria não é que é buat barang, né? Matéria o que era, sabe? Por exemplo, tisu mos matéria, demos matéria, mesa mos matéria ida. Ok, mina mos matéria. Mas o insama kita classifica matéria barang-barang, né? Kita hal te classifica sama balu para kita bela estuda dia kita, sabe? Nebe, mas sebelum ne, how afotena ita husuluk saida mak what is matter?
Selesai? Saya matéria na saída. Oi, Rafoten definição ni yang kata matter is anything that occupies space. Matéria né saída det mak ocupa espaço né ita classifica. Ida né considera matéria, ya. Até nessa eu até ida né nessa buat tidak karik. Definição ida nebe luan tep-tepes. Também né memang luan dulu nih, tambah matéria né buat hotu nebe ohare imene moris lor né matéria hotu. Ita classifica nessa matéria hotu. Saída det mak ocupa espaço né ita considera nia matéria. Ok? Deve imi hang has etu repolho canco tirane matéria o que era tudo bem deve idane agora o exame tu classifica matéria no e matéria nem physical state of matter nem faiba iha geralmente physical state of matter né classifica para estado tolo solid liquid and gas, ok? Deve matéria geralmente né classifica para sólido líquido ou gasoso. Então, né classifica samba matéria sira. Né, por exemplo, foto que exemplo mais matéria nebe imihare nebe líquido né masera. Elizabeth. Foto exemplo matéria nebe enfrenta loros líquido né sera. Selain B ya. Selain Ice, B. ice. B. Selain B, saya look fale. Foto exemplo. Será sai liquid. Silver. What? Close. Óleo. Oil, yes, oil is a liquid. What else? Agora então. Ada? Cement lain. Delo Mina serne, minuman serne, Coca-Cola, lo salah. B. Those are liquids. Okay, foto exemplo mais matéria saída me observa né gasoso, gas. Benzina. Air. Gas, Air. gas. Yeah, Air. ani o moris ita dara is vane. That's a gas. What else? Ani yo ini sana bensin. Sim. Bensin ne líquido ga. Bensin ida be bahir o tauban ini be suar sai ne nek ia benene. Ya, ini gas itu me be geral ni semo sayona. Gas ne la usa be motor ra. Careta ka motor. Paling of fui ba me ni be suar sai itu ande si. But that's Here are. yeah, air. What else? Say it down. Dióxido de carbono, carbon dioxide. That's gas, correct? Yeah, carbon dioxide. What else? Methane, methane. Babay mi babe. Methane, ammonia. Babay mi kono mi ba haris fati na be. Toilet público na be. Imin mi horong is gala. Yeah. Babay mi ba toilet público is para mate ni mi sa mane. Methane ho ammonia makana ba. Nema ne gas ida ne mi horong mi data is methane ho ammonia ne mi horong is ne. Okay, those are gas. Okay, what about solid? Solid ne barbara close será. Foto exemplo balome. Solid ne mana será. Batuk. Batuk, yes. Ice. Ice, yes. Ice is also a solid. What else? Gelo. Ice nih. Gelo ne ma ice ne to halo. Sebentar. What else? Telefone, careta, motor, serta, sapato, pasta, lapiseira, paranglas. Você deve estar Speaker, but será ne? Solid. Okay. So that's how you classify matter. So matter is classified into 3 physical states. Those are solid, liquid, and gas. Yes. Okay? Now, agora hoy ita classifica matéria baseada em estado físico, yeah? Physical state of matter. But matter, matéria ne belemos classifica baseada em substância. Substância kata que substância nebe puro, ya substância nebe mixture. What are the difference between pure substance and mixture substance? Substância puro ne saída.
What is a pure substance? Pure substance are substances that are made from one element or one type of molecules and have structure that is fixed or constant. Apa ya D ya? Or sila mau dia. Substansia pura ne katak materia sira nebe halo husi elementu ida de ka molekula ida de nebe ia estrutura nebe fixu. Katak nia ne, por exemplo, ne halo si carbon kare carbon los de. Ne halo husi be oxigênio kare oxigênio los de. Nia la bele kahur fale. Se bahira o kahur na carbon ho oxigênio maka forma muito sai materia ida anto ida ne la substansia pura ona. Ne substansia mixture ona. Nebe pure substance ne katak, por exemplo, ne CO2 kare CO2 los de. Ah, exemplo ni carbon dioxide te ni bele substansia purune ni bele halo husi elementu ida de o ni halo husi molekula ida de. Or sida tabe explica a diferença entre molekula o elemento ne saida. Mas por exemplo ya, por exemplo be ini tahu ya be saida masimida de maka ya tahu ya kopu ida ne larang. Masimida ne substansia ida ne be puro tamania ne substansia masimida los de. Mas bem, por exemplo, café, fale, café, né? Lá, as pure substance, né? Mixture, né? Café, né? Ou é mistura entre B, masimida ou café. Berarti, né? Lá, substância pura, né? That's a mixture substance. Ok, por exemplo, husi, substância pura, né? Graphite. Lápis, ninha tutung, né? E me fiera, galera, ninha hala husi elemento ida de. Elemento, né? Carbono. Elemento carbono, né? Maka, saya tutang malu no forma substansia be. Substansia Teacher, be. Yes. iron curry. Ah? Yeah, iron. What about iron? I mean the graphite. No, graphite is made out of carbon, not iron. Base ne maka steel. Steel itu nebe mahalo umane ne bolfal alloy faliona. Ne mixtura entre iron and carbon amutuk maka sai steel ne. Graphite is made out of carbon, not steel. Not steel, iron. I mean iron. Yes, not iron either. Graphite is not made of iron. Graphite is made of carbon, not iron. It's carbon. Okay? Graphite is made of carbon. Or, for example, copper. Few na mi hare ne ka ne made of copper. Copper wire. Babay mi bola copper wire. Ne kan copper ne element tu ida de. Dia kan la mistura buat selo. Graphite ne mos nia halo husi element au halo si molekula ida bola graphite ne. Copper wire. Or, por exemplo, salt. Masing. Se o hare masing tasne ni elemento ne bes pura. Pure substances. Okay? Agora, mixture substance ne maka are the combination of two or more pure substance. Bahira imne substancia pura ser ne maka imi halo combinação o proporcional ne be ia no cada be substância ser ne retain ini bene. Por exemplo, nessa ne top ice cream. Ice cream ne kan mistura entre sercera B, masimidar, susubeng, Susu. por exemplo, tinta sana paint. Paint is a mixture of different the color molecules. Por exemplo, café, lá, sei lá, aning ne kan é substância mistura. Tam saya ma aning ne mistura. Los puro. Sama tene. Why is air not a pure substance? Mistura usirne. Pollution. Yes. Technically, but no. Air ne nia mistura entre molecular rua, nitrogen and oxygen. Yeah, aning nabi tadara isnes 79% is nitrogen gas, 21% is oxygen gas. That's why we classify air as a mixture substance and not pure substance. Okay? Any questions so far? Ya perguntas, Rua? Agora, hoy ita aprende ahora, ita clasifica matéria primeiro, ita clasifica baseada em estado físico, physical state. Segundo, fala ita clasifica matéria baseada em substância de pura mixture, mixture or pure substances. Agora, mas be
Next sila fali, iha mixture substance ne mas ita bele klasifika tang ia be substansia mistura ne. Iha fali iha mixtures ne iha ita klasifika tamba iha buat rua tang. Homogeneous mixtures and heterogeneous mixture. Okay, now so what is a homogeneous mixture? So a substance is said to be a homogeneous if all portions of the material are in the same state, have no visible boundaries, and are uniform throughout. Katak substansya ne be mistura homogeneous ne, katak substansya ne be banghira imi ni mistura ne ola bele halos separação entre será substância ida ho substância selo. Okay? Nebe por exemplo nessa ne susubeng. Susubeng ne kan nia iha buat barak los makihalar los gala iha B, iha sucrose, iha lactose, iha buat barbarak los na ba iha larang ne maka saya mo to. Ida ne kan mebe ola bele hare B ne percento hira lactose fructose percento hira ola bele hare ho ne matang kala visivelmente ola bele hare. Por exemplo, café mo sanesa. Café mo iha larang ne o iha masimida, iha B, iha café. Mas B ita labele hare halo separação entre ita ne mata ne ita labele hare café ne meida ne B ne meida ne ba masimida ne mana ba ita labele hare. Tambah ne so that classification is what you call a homogeneous mixture. Or for example, chocolate. Chocolate is also a homogeneous mixture. Chocolate ne ser melara. Ita iha sada cocoa, iha masmidar Masmidar. balu. Yeah. So, but you cannot see and separate the cocoa and sugar in chocolate, right? That's why we classify that. Or milk. Chocolate mas iha milk larang ho to. Okay, so that's a homogeneous mixture. Agora, heterogeneous mixture is a substance is said to be heterogeneous if the composition of material is not completely uniform. Katak materia ruan ebe bahira halo mistura nene ser narone la uniforme ita bel halo separação hela. Por exemplo, bahira imi kahor be, saida be ho oli. Tiri mini hanoi seruane se kahor malo laira to. No. Lai ose bel hare oli ne mane be ne mane. Antang ida ne te classifica by a heterogeneous mixture. Or for example, blue cheese ano sane. Blue cheese ano sane kan cheese ida muting ho ida be. But azul ida clara ne kan imi bel separa hela, senaran imi bel halo separação hela. Tapel hare physicalmente ho ite mata ni tapel hare katak oh. The muting ne mane ida nabar man ba. Okay? Or for example, chocolate chip cookies. Sema hang ni ne. Por exemplo, ya. Ana bane ninya chocolate ni tapel hare hela. Iha la separação ho ninya be done, ninya be Será? Dosi ninya be trigo serne, los dala. Chocolate chip cookie ne fanya timur iha kala Iha to? Yeah, teacher. Yeah. Iha ka? Yes. Para close to. Alright. Chocolate chip cookies, for example. Okay. Debe agora ita classifica una materia ne. Wenga mensa, primeiro ita classifica materia baseada ninia. Será? Physical state, los dala. Physical states of matter. Okay. Segundo, ita classifica matéria baseada ninia, será? Substância, né? Puruga mixture, pure substance or mixture substance. Será? E depois, iha falamos, iha mixture substance, né? Fatam baruata. Homogeneous mixtures and heterogeneous mixture. Any questions? Você pergunta, Sruma? No. Okay, good. So next, okay, so now let's talk about properties of matter. Okay? Propriedade do matéria, lo sabe? O hingnay textura, okay, dalita hawakara repete kusu filafali ba imi. What is chemistry? Chemistry is what? Sa ba química? Chemistry is a branch of science that studies It's a branch of science that study about what? matter. Matter, yeah? Branch of science that study about matter, okay?
Nabel halui da né, ciência da nebe estuda com uma matéria. Nebe agora, tá mas fila fale mais agora itu estuda fale properties of matter. Então, matéria né propriedade né saída. Ou kita classifica até na matéria. Masalah? Agora kita cara anta propriedade matéria né mas saída. Okay? Now the property, okay, nebe italiana nessa né. All matter has physical and chemical properties, yeah? Matéria hot nebe mi observa e me moris loro né. Nem a propriedade rua. E a propriedade physical, nomos e a propriedade chemical. Okay? Physical and chemical properties. Now, what is a physical properties? Now, physical properties ne maka karakteristika ida nebe hanesam, por exemplo, hanesam ninia massa, ninia todang ne hira, ninia core ne saída, ninia volume ne saída. Ok? Ida nene propriedade físico ida. Ok? Foto exemplo, por exemplo, nessa haruka descreve to, lo salah? Por exemplo, imi descreve to be bola biliar ne mai haune uisan Arcanjo Moreira. Bola biliar o descreve to propriedade física con ba bola biliar ne. Hatene bola biliar gale. Arcanjo Moreira iya gale. What about you, Mario? Mario Fallo. Please describe to me physically when you look at the billiard balls. How do you describe a billiard balls based on physical? It's like a small and circle. Yes, Uh, sphere, not circle, yeah. yeah. Sorry. Spherical. It is made of what? Made of marbles. Very hard, Yeah, tough, yeah. Heavy. heavy, yeah. So those are physical properties. Okay. Fernelita, what about you? Can you describe to me a physical property of a dog? Asuida. Describe ito propriedade físico ba asuida ne saira. Fernelita ne kale. Mila Rosa, what about you? Can you describe to me a physical properties of a dog? Sharp tooth. What? Sharp tooth. Teeth. A dog has 4 feet. What else? A sense of smell. Yes, a dog has a sense of smell. What else? Sense of hearing. Hearing. Okay. Food. Pause. It has what? The fulum barbar in English answer. Lots of fur. Yes, that's the first. What else? Yeah, those Four are, paws. yes, those are physical quantity or physical properties of matter. Okay? Neve materia ne obel descreve usa propriedade físico e estamos bel descreve usa propriedade químico. Okay. So what is chemical property is chemical properties describe the characteristic ability of a substance to react to form new substances. Okay? Ini the answer ne. Propriedade química nene atu ita propriedade química ne kata propriedade ida neve substância ida ninia habilidade nia iha atu halo reação substância selu no resultado husi reação ne forma fali matéria fong ida. Ok? Por exemplo, ohen gasolina, por exemplo, gasolina é substância ida, lo sei agora propriedade química husi gasolina ida maka saida. Nia bele ya flame nia bele produce ahi lo sala pahira o fobe ni pahira gasolina ne hasur malu ho oxigênio senanaro ne halo reação produce ahi berarti ida ne kan ita observa ona reação química ida então ida ne propriedade química ida tambah gasolina mo substância ida oxigênio mo substância ida senanaro ne iha habilidade atu halo reação no forma substância fong. Por exemplo, besi. Besi será a careta vai quando imitauda tinha uma. E depois
Cleo ni minota saida. Perusing on alo sale. Ida nene saida ne tamba besine iha amos habilidade. Ban ini propriedade química ne iha besine iha. Tamba saida banhira o besine o raide tenaba udan tung mai ke mafakar be kona ba besine normatan kona be rea haloria sama besine ni anaba sai ferrugem, por exemplo. Ok? Depois, ida ikus liure maka nidiam sane. All samples of a pure substance that have the same chemical, all samples of pure substances have the same chemical and physical properties. Substantia pura ida. Hoy me comprenden sa ida pure substance and mixture substance, right? Substantia pura ida nene nia sei iha propriedade química o propriedade físico ida nebe hanesa. Ok? Substantia pura ne, substantia ida nebe ninia propriedade físico o propriedade químico ne hanesande. Comprende? Repete. Substantia puro, a pure substance, have the same chemical and physical properties. Por exemplo, o exemplo de substantia puro nebe halfone será. Agora, quick question. Pergunta sa Laisley. Se imi loki imi video ne, se afeta bimne jaringan galai. Lại sir. Okay, can you guys open your video? Lo que to kimine kamera horeto. Ni afeta bimne jaringan galai. Okay. Elizabeth ni hatur fal ni gambar be Paris saya mana? Eiffel Tower, o gambar Eiffel Tower ga? Biasanya kan pamer matija. Kalau Paris kiri. Oh, diva ho Francisco Mahamuto kala ho klasi daga, uja telepon ini daga. Okay. So that's physical properties and chemical properties. Okay? Agora, ia physical properties ni laranemos ita ia tang buatrua nebe ita descreve. Ida makita bolu narang extensive properties, ida fali maka bolu narang intensive properties. Okay? Now, extensive properties or intensive properties nema saida. Hafo exemplo langsung net. Por exemplo, nessa neto, por exemplo, B ida iha soring na bane, B ida nene, iha 25 degrees Celsius. Los galay. Bahira hau transferite bene ba fali iha be. Soring anessa ne, fate barua. Então, B ruane ne temperatura hanesa nga, lanesa ngona. Lanesa. Hai, por exemplo, oya B ya copo ida. Lanesa, nesa. Copo ida fali B ya te copo ruane temperatura hanesa nga lanesa. Hanesa. Oke, tambah ida ne. Sernero banhira be o fahete bene fahete be copo rua ga copo tolo, copo hat, copo sanulo mos ni temperatura ne na fatinde. La muda ida. Então, temperatura ne ita classifica nessa propriedade intensive properties. Hoy in definição ne será intensive properties do not depend on the amount of the substance. Kata niya depende ba iha substansia niya amount ni hira. Niya volume hira, niya massa hira ne ola interesse da. Niya la muda ida. Okay, por exemplo, core, melting point, boiling point, temperature sira ne niya la muda. Meskipun ope. Por exemplo, nessa be será boiling point of water ne 1 liter of water ne boiling point se hanesa mos ho 500 liter of water. There's no difference. Okay? Ne intensive properties niya katak niya la depende ba iha amount of the substance. That's intensive property. Agora extensive property ne terbalik fali usi intensive katak niya vary with the amount of substance and include mass, weight, and volume. Charne extensive properties, yeah? Por exemplo, temperatura is an intensive properties. Por exemplo, massa ne extensive properties tambah saida maka massa ne. Por exemplo,
ihanem ida bod nene awalnya ia be hanya bikin dia sorry dia 500 gram. Mabe ofatia babe rua kada bikin tenki ida iha fali hira. Oke, ida fali ida ne 250 gram, ida fali mo 250 gram mana. Então se naro nina quantidade ne ofatia berarti nina quantidade ne nebe massa nene dia classifica by propriedade in extensive properties, ok? Compreende galera? Imi balu foto exemplo. Saya membeli exemplo be propriedade intensive nebe imi beli observa loro ne será. Give me an example of an intensive properties. Maioria usi imene kan arquitectura. Tak foto exemplo ida mai con ava propriedade intensive nebe imi beli observa iha be area arquitectura ne será. Anivio. Give me an example of intensive properties in terms of architecture. Saya beli atene. Foto exemplo rumah mai con ava intensive properties. Anybody? Lalika arquitectura mos dia, narane. Selain de luar arquitectura. Give me an example that you see in your everyday life that describes an intensive properties. Tidak. Saya tene. Nara foto resposta mai. Salah ka los mos kuliah mai det. Don't afraid. Label tahu ka hal salah ya. Hal salah ne media clio. Hal salah barak clio, aprende barak clio. Is ice turning into a water intensive? Repeat that, Mila Rosa, please. Ice turning into water. Ice turning into a water. Well, that is a process. That's not a property. Ne proceso ida. Okay, so property means something that can be used to describe matter. Okay. Por ejemplo, bitterness. Bitterness ne me comprende nggak saya namanya? Can you repeat? Bitterness. Bitterness ne tentu ne sana. Bitterness. Sim. Moruk. Mer mana ya? Moruk, tá? Por exemplo, Muruk. Aidila tahang ida. Aidila tahan ida, Aidila tahan bikan ya tahan sanunu nene. Nya moruk o fati Aidila tahan ida ba fati ba rua ka tolu ka hat ya. Apakah be Aidila tahan kikuang nini moruk lahanesa ho Aidila tahan ida primeiro bod ne ka lahanesa ne tolaya mudança ida la nini moruk nene na fati hanesa ne meskipun o tau tebe iha be ide kikuamos o hamba ni se na fating moruk hanesa hon ida tahan bot ida nebe ohe o karahana fating ne. Ninia quantidade la hanes, ninia be volume la hanesa mebe ninia bitterness ne hanesa de. Ninia be intensive propriedade kole kono bitterness hanesa de. Or por exemplo, selok. Otro exemplo selok me. Okay, how about extensive properties? Selain massa, mass, extensive properties ne saya mak kimi bere for example. Give me an example of extensive properties. Imelda, yan kali Imelda. Yes. Give me an example of extensive properties. Okay, extensive properties. Selain temperatura, massa na sana. Ha? Kuliah do ako si microphone ito. Extensive properties, ya. Massa, certain volume is an extensive properties. Area. Area is an extensive properties. What else? Height. Weight, height, Weight. length. Yeah, those are extensive properties. Okay? Jadi comprende na to? Saya mak propriedade intensive
what is extensive properties, what is extensive properties. Understand? Any questions about this? No, sir. Okay. Okay, then kita harus sumário quando é matter. Hoje dia será? Ita saya meta aprender na. Ita aprender kata chemistry is the science that study about matter. Ita hahulo classification of matter based on physical state. Ita classify itang matter baseado niya substance, pure substance and mixture substance. Ita classifica ta mixture substance niya faitan betrua. Heterogeneous and homogeneous, lo zalai? Nita aprende hotona. Quando lá se mistura com a extends proper matter niya ihap physical properties ho chemical properties, lo zalai? E depois ia properties nemos niya iha intensive properties ho niya iha most extensive properties. Tapi halo sumário ne mane matter is anything that occupies space and possesses mass. It can exist as solid, liquid, or gas. E depois matter ne mas fahetamba buat rua. Pure substance and mixture substance, lo zalai? Yeah, pure substance ne niya fahetan rua tang. Pure substance ne mane pure usa elemento det, elemento químico, or compound or molecular, molecules or substances. Yeah, mixtures ne mane fahetan barua, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Deve non è sempre sumario simplicity nebe mi comprende una con una materia, lo so, eh? So those are some simple examples. Any questions so far? All right. No, sir. Agora a gente tá falando about units of measurement, okay? Hoje a gente estuda teoria kata chemistry is a matter a science that studies about matter. Agora ita tu estuda com a matéria ida nene, ita tem que iha buat rumah ita tu sukat galai. Tu sukat buat rumah ita iha tem que iha unidade ida nebe ita usa para tu sukat. Por exemplo, unidade saída maka usa para sukat buat ida naro. Por exemplo, usa metro. Por exemplo, ya. Nebe iha química nemos ita se usa sistema internacional, ya. SI systems. Ida nene base quantities, okay? Iha sistema internacional nene ini be yes, hitu 7 base SI units, ya. Hitu nema saya length unidade ne meter, the symbol of the meter ne m, okay? Base quantidade base da fari maka mass, the unit is called kilogram, ni na symbol ito usa ne kg. Or time, the unit is second, the symbol is simply a letter S. Or electric current, ampere, the symbol is A. Temperature, ni specificamente di thermodynamic temperature. Kelvin, or ni letra kappa, okay? Amount of substance, mole, or ni symbol mol, M-O-L. Okay? Next, describe amount of substance. Substancia ni hira, ni quantidade de substancia. Nema amount of substance ne. Luminous intensity ne suka susi candela. Sama tene. Iha unidade base hitu nene mi hat ida nebe mi la comprende. Ida nebe ma che mi la comprende usa seda. Candela. Okay? Candela nega. Yep. Per esempio be lampu ida nebe ninya laka nenek nel ladung afeta bo ne matan la moras. Lampu ida nebe laka makas liu. Afeta liu bo ne matan lo sele. Intensidade luminosa ba lampu galor mata ninya ne maka ita suka unidade bonar candela ne. Comprende? Luminous intensity. Ne kata light. Buat tidak nebe iha na romang ne iha intensidade luminosa iha. Bele husimnya. Por exemplo, ya kecerahan imnya telepon ini, that's luminous intensity. Tahu tak? Memang imnya pe imnya telepon ini imi bele mura sai imnya kecerahan itu. Yeah. Yes, that's luminous intensity of your screen. Ini intensidade luminosa husimnya telepon ini pe layar nih. Yeah. Okay, ida nebe tang ampere ne mi comprende kale. Ampere ne unidade bahasa Indonesia. Ampere ne unidade bahasa Indonesia. Ah, saya mati. Ampere unidade bahasa Indonesia. Babe, arus listrik.
Yes. What is in English? Electric current. Okay. Electric current ni imagine na sana. Imagine listrik ni kan. Saya imagine nessa beira ya. Por exemplo, beira ni kan ihalara beira tangki dan ihalara. Masalah? Bahira bene bahira o liga pipa ba iha bene ma coloca niya torneira bene akan sulitum ba iha pipa niya nelara. Imagina conceito ne beha nessa mas be apply fale ba iha listrik. Current ne ma be atau hanesa ho be ne be sulitri ya pipa niya nelara. That's electric current. Ma be apply fale ba iha listrik gitu. That's ampere or electric current. Okay, so these are e depois ihamos prefixo ne be ita usa iha bahira ita halo usa unidade internacional ou sistema internacional. Ok, iha prefixo sira nessa peta. Peta ne katak bahira imi hare tentu multi 10 pangkat 15 ne nia kategoria sa peta. Por exemplo, ada petagram, não salah? É 10 pangkat 15. Por exemplo, kilogram. Kilogram ne 10 pangkat 3 gram. For example, or hecto, or deca, mega, megabytes, gigabytes. Oke, nabi tera ne pangkat 12, peta ne pangkat 15, giga ne pangkat 9, mega ne pangkat 6, kilo ne pangkat 3, hekto ne pangkat 2, deka ne pangkat 1 red. Ida falemos ida ne oh ini bot ne mana ita bela ba falebe kikuang desi, centi, mili, macro, nano, pico, ho femto. Masalah? Desi ne pangkat min 1, centi ne 10 to negative 2, milli is 10 to negative 3, micro is 10 to negative 6, nano is 10 to negative 9, pico is 10 to negative 12, and femto is 10 to negative 15. Ok? Agora, ele me compreende, né? Hoje, ita estuda no Canadá, saya sistema internasional ini nih unidade base ya, base unit ne kata nia label halo nia maka base liu, nia maka fundamento liu, unidade ne be fundamento. Agora, e aí da falta bolunaran derive units, unidade ne be halo derivação. Por exemplo, volume ne kala os unidade base unit sida. Tambah unidade husi be volume ne kan ya derive atau calcula volume by a box ida, por exemplo, ne kan o suka ni the length of the box, the width of the box, and the height of the box. Length ne ito uja unidade saida, unidade base saida masukat length ida. Huh? What is the unit that used to measure lengths? Sana mana? Hello? Area. No. Come Huh? on. Unidade saida maka usa atau suka length. Naruk buat ida ne uja unidade saida. A meter. Yes, meter. What about the width? Width, ni luang. Ne unidade saida mau suka. Still meter. What about the height? Ni as. Still meter. Anta meter ne mak base units. Mabe volume ne laos base units. Tambah niya composto husi meter tolu. Meter dala tolu. Dimension ne VL cubic. Ya? Unit will be meter cubic. Berarti meter cubic is a derived units. Not a base units. Okay? Debe comprende una diferencia entre base, derived units a base units. Ne me comprende na to? Derived units ne katak ne usa unidade base hito ne makahamutok atau forma fali unidade fong ida ne tebularan derived unit. Unidade hito ne may tebularan based unit. Okay? Comprende to? Okay. Agora, ita estuda fali con a diferente entre weight and mass. Okay, massa o weight ne butrua ne bel hanesang. Ya, weight is ita toma conta hoto força ida nebe, força gravidade nebe iha. Por exemplo, nessa Edgar niya massa ne, Edgar niya torna, Edgar niya torna hira Edgar. Edgar hinegla.
One todan hira Iya, Edgar. iya. One todan hira. Orang tahu itu. Okay, for example, Edgar niya masa ne 48 kilograms. Okay, Edgar niya masa ne 48 kilograms. Ne niya masa, maybe niya weight ne laos 48 kilograms. Niya weight ne saya 48 kali 10 berarti 480 newtons. Di unidade ba weight ne newtons. Jadi how approximate, your loss ne gravidade 9.81, but approximately to 10, but still the same. Nebe, bahira ini kuliah kona ba, ita estuda ya química, química nene, bahira ita estuda ciência química nene, massa nebe ita se usa ne make iha range entre se 0, min 10, min 20, min 30, nebe kikuan las buat nebe bahira ita kuliah kona massa in termos de químico ne, buat ita ne, la to 10 kilogram sih. La tota 10 gram tang, kikuan para mati 10 pangkat like. Kikuan las, tamannya makanya range pa chemistry ne ya area serne ni la liu tanda. Por exemplo, eman ini todang ne ya area serne, eman ya todang molekula paling bodliu ni ma todang ne mana largest molecules ne kala min hira mana min 10 min 15 min 18 ne imagina molekula paling bodliu min 18 ne be química ne ita se estuda iha ba. Okay, length, okay, length ne naruk ya. Meter ini hatene, lo salah. Meter ini hatene. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Maybe ya química ne ita se usa length ini nebe kikuan litang. 10 pangkat min 10 meter. Ne hanya samoso 100 picometer. Or sama dengan 1 Armstrong. Narang seluk ne maka kata 10 pangkat min 10 ne equivalente ho 1 Armstrong. Okay, nebe bahirita kuliah kono ba length of something iha context to química ne. It's very, very small. The range is from here to here. So, por exemplo, virus ida niya narok ne ya ara ida neira. Por exemplo, like of microscopio ne be tare ne niya limita se to enere. Por exemplo, thickness of a sheet of paper. Suratahan niya suratahan niya mis ne nemos ida ne mi bel harela. Maybe ya química estuda kikuan ita ne. Okay, so that's what química ni susah ne. O estuda buat yang nebe one matan label hare. Tamane me mabara con estuda química ni sare química ni susah lo satu comprende. Laos materi me tamba uso ni oni imaginação barak liu. Tamane mak ni susah ne ni susah laos tamba be. Ni susah laos tamba diang o be. O beik laia. Ni susah ne tamba o tenki uso ni oni imaginasi ma makas liu. Tamba o estuda buat yang nebe one matan dit mus lahare mikroskopi mus dalam rumah lahare tang. Imagina. Okay, that's what makes chemistry hard. Química ini ya, susah nih. Okay, time, okay, ya tempo, time is segundos. That's also some units that we will be using. For example, temperatura. Temperatura ita usa dalam rumah ita ihawe. Terus Kelvin, degrees Celsius dalam rumah ita si usa interchange lah ya. How no Fahrenheit ne musita dalam rumah si usa quando iha livro balu bahasa Malaysia ne livro ne barakli sira usa degrees temperature ne sira usa Fahrenheit. Maybe imi bele halo conversão entre Fahrenheit to Celsius, Celsius to Kelvin, entre sira ne gampang los. Imi tinggal Google it how to convert Fahrenheit to Celsius, Celsius to Kelvin, etc. That should be easy. All right. Depois llamamos pressure. Pressure is a derived unit, yeah. Pressure ne unidade nebe derivativo, lá os base units. Por exemplo, pascals, belemos PSI, pounds per square inch. Unidade será pressure ne, ema usa pascal, ema belemos usa ATM, atmospheric pressure, PSI. E minha arquitetura pernah usa unidade será pressure ne galera. Arquitetura mi pernah in minha classe ne mi pernah usa una unidade pressure ne galera sidau. Mario, what unidade séria ne biasa mi usa banhiri mi halo design ba iha projeto ida. What units do you guys usually use? Scale. Meter and centimeter, but actually, usually you using a centimeter for standard. To drawing in AutoCAD. Yeah, in AutoCAD we using centimeter.
Okay. So And, imihatena and no also, awesome. Imihatena yeah, no AutoCAD ka sila. yeah, I'm familiar to know about the AutoCAD and SketchUp. Yung software ihot yung laptop ihot or larang ano? Sí, iya hotan. Ilang taon na siya ano rin tana? Inosensyo ka? Yeah, natone profesor sabe Rosario Santos, professor Rosario Mahanori, agora nesse hanori na fati, ni mahanori fali be sira design 2 ou design 4 sira kono babi AutoCAD. Okay. Yeah. Okay. All right. That's the end of the class for today. Any questions? ¿Ya preguntas, Roma? No, sir. Okay. So